बल्कि इनके उस कल्चर को पूरी तरह से, उस तहजीब को जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जो एक लंबे समय से चली आ रही है। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। सबका कहना है हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। मेरा नाम सोनम जैन है। हम भंडारा एसोसिएशन से है। तो हम मतलब आज इधर चीन का कॉन्स्टिट्यूशन विरोध करने आया है, क्योंकि चीन बोल रहा है कि तिब्बत सदियों से उनका है। असल में तिब्बत जो है सदियों से अलग देश है, लेकिन 1959 चीन ने जब से आक्रमण किया तब से हम तिब्बत, कोई लोग इंडिया में है, ज्यादातर तिब्बत में है, मतलब कि 80% तिब्बत में है, लेकिन उनको भी बिल्कुल आज़ादी नहीं है। हम कह रहा है कि उनको आज़ादी मिले, उनका दिखावा और है, कुछ और करता है। तिब्बत की आज़ादी इंडिया का सुरक्षा है, क्योंकि जब तिब्बत आज़ादी था तब इंडिया और तिब्बत के बीच में जो है सुरक्षा का कोई सुरक्षा बल और इतना फौजी भेज नहीं पड़ता, क्योंकि इतना खर्चा होता है इंडिया को। अभी देखो चीन और ऊपर जा रहा है, पूरा देश को खाने के लिए सोच रहा है तिब्बत ये चीन। इसलिए अब सब दुनिया जाग जाए, ये बोलना चाहता हूँ। Tibet today is still struggling for its independence. The Tibetan community here in Mumbai has launched its protest against the Chinese government for the implementation of a bill that will kill their culture, their language, and this is the reason why here more than 200 people have gathered at Azad Maidan. We have Mr. Tenzin to speak to, who has been vouching and voicing the freedom of Tibet for a long time now. Mr. Tenzin, to understand from you, the broader aspect, the macro aspect here is that of freedom for Tibet, but secondary and more important is that of the bill that we are speaking about. Tell us, how will that affect your culture, and how is it and why is it that you are protesting? China's new draconian law, what is called Ethnic Unity and Progress Law, is attempting to erase Tibetan language, culture and identity. China launched this law on the 1st of July, where China has now banned teaching Tibetan in our country, Tibet. China's main aim is to homogenize not only the Chinese people, but China and all the China's occupied countries, what China calls 56 minorities. China is trying to make everybody Chinese by making them speak Chinese and by sinicizing the Chinese occupied countries. This is why we are protesting, because this law, if it comes to effect in the next 5-10 years, this will have serious consequences on our language, culture and religion. In the next 5-10 years, we are afraid that the Tibetan youngsters in Tibet may start to speak only Chinese, and this is truly sinicization. We are absolutely against this law. Now, China is trying to do this not only on the Tibetan people, but East Turkestan people who are Uyghur Muslim country, and Mongolia at one point of time was one of the biggest empires in the world. Today, Inner Mongolia is under Chinese occupation. So is Manchuria and 56 other minorities in China. Now, China is saying that they will put this in practice not only within China, but outside China, everywhere around the world. China is saying anywhere in the world, if there is any voices against China's what is called unity and progress, they will prosecute these individuals and they will have serious consequences on these individuals. In that way, China will try to obligate governments around the world, especially India, because India is one country who has been facing serious consequences on the border areas. So therefore, tomorrow, if there is any consequences in terms of trade, border,
Indians may be put to such kind of prosecution by China. This is a very good example of transnational repression that China is trying to do, not only on Tibetan, but in India and various other world. Therefore, we are raising this protest. But when we talk about the Tibetan fight, this hasn't been a small war. We have been fighting. पर मागे भटकर साहेब सुद्धा यांना मोर्चामध्ये नागपूरच्या भेटले सगळं मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे मुख्यमंत्री सांगितलं जर समजा डिफरन्स आहे ना तो एमटीबीच्या मुख्यमंत्री बोलल्यानंतर big numbers ni mang pele sura bangla ni ming up chung ngaching mon mo sidani mi gada chupsu dai clear hai ani temo men dela ada dala ke puchire ani ang group pani ire gami shungda ka dole gami shungda mumbai la temo magyani lo chungi la go ana sumali joy ma je mumbai la pe tar ka go halim pe aposi dekho chare mon go da bandra group ni gami la ji shungda bla mumbai la ke mu gada dole पुलिस दा मीडिया दा सामाले रा कवरेज पे अपुरल आंसू इंदे थारे मुल्ले या गुमजी दिखा रहे दोस्तों ता गुमजी दिखा रहे मी इंदे मंगुल्ले कले गुमजी दिखा रहे चमा आराम से शिशा लाई सा तू देनी के मुगे न जीवो आराम से मी पुरा हो रे आराम से मी पुरा लेते था हो कैसा इंदे चमुल्ले गुमजी दी मीडिया आंसू मेन मीडिया कवरेज को यागान जो हा को सिगेल खा हा को यामी सुंदर बा को यामी आंसू भाखंजो न्याबि तिना ना तो खादुम दे मारे आंसू योरे लानी यामी सुंदर बा को ना तो तेरे यामी सुंदर लाई जोरे के मु जागला an kamu la lepas na mi kali yang itu na ini sama tu na an hearing ati an tu mongo da bandra mi total yiga na tu kali inda Tenzin Sheriff Portland ari doga mongo वाहतुकीची तावडे आपल्या जीवन प्राधिकरणातील मध्यवर्ती कार्यालयामध्ये ज्यांनी आपलं पूर्ण आयुष्य घालवलं ari mi तो मुंबई ला महाराष्ट्र शासनाने परवा दे पेमेंट सुद्धा होते मुंबई चुनी चुना रे मुंबई चुना रे वडा के होय ना तो मुंबई मध्ये मुंबई परवा टेंशन अनु रे मिंग अनु टेंशन अनु परवा के अनु त्याला पेमेंट रुपया को छोड एडी जे कला या मा ओरा ना रे सामा सब दारो सुद्धा आणि परवा अनु रे मोंडो केम छुपा रे बॉम्बेला छुपा रे याकरिता जवळपास And Didi, thank you from Mongod, Shini, Pime, Mongod, Mimangso, and Sama. Chuan la pujina mangus hi rotam na di anto Mumbai la khadi ke mu gyan na re legyu khadi pe na re phesho ni mile na re lokun sigale na re sama la khoro roba chigor da Mumbai la mangola mi nebale benju sigale na re sama la khoro roba chigor khoro mi chige ji pujina thank you chuanu तरुण भारत मध्ये आलेला हा पेपर मध्ये आहे हमें क्या चाहिए? निपट क्या आजादी? अभी एक मिनट रुकना। ये जो हमारे हाथ में है
ये चीन का नया दमनकारी नीति एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस लॉ की उनके कवर है। ये एक सिंबॉलिक है कि चीन की नया दमनकारी नीति। आज हम यहाँ बॉम्बे आजाद मैदान में हम सब इकट्ठा हैं और इसको जलाएंगे। चीन की नीति हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। अभी हम आप सबके सामने इसको जलाएंगे, चीन का काला कानून हमें मंजूर नहीं है। चीन का काला कानून मंजूर नहीं है। चीन का काला कानून मंजूर नहीं है। चीन का काला कानून, चीन का काला कानून, चीन का काला कानून, चीन का काला कानून मंजूर नहीं है। काला कानून चीन का काला कानून मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है। काला कानून, चीन का 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 काला कानून, शहीद लोग का रंग अमर रहे, शहीद लोग का रंग, शहीद लोग का रंग, दलाई लामा, दलाई लामा, United Nations, United Nations, free Japan, free Japan. Paulo Carranza Keguche, Paulo Carranza Keguche. Jangan cengkak kelangan sangwarame. गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, चाइना नेता चोर है, जान भी देंगे खून भी देंगे, जान भी देंगे खून भी देंगे, हमें क्या चाहिए? तिब्बत की आजादी, तिब्बत की आजादी,
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। हो बढ़ते हैं विश्वास, 말 시작에 말 어디 잠바 아주다 오늘 깨져 세고다 고치 레자 고니 레자 난 대마다 나주 미니니 집도 매와 나주 깨져 마셔나 조중하수 깨져 시기 말다 이제 민지 깨져 샤 이제 민지 참고 말다 제고 두고 말아 이제 민지 깨져 샤 깨져 마셔 주나 이게 되게 내 말다 안다 이게 되게 라서 너 말해 Mama. गले गले में शोर है, गले गले में शोर है, गले गले में शोर है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये पद की आजादी, ये पद की आजादी, पद की आजादी, जान भी देंगे, खून भी देंगे, जान भी देंगे, खून भी देंगे, जान भी देंगे, खून भी देंगे, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, मुझे जंगो जंगो मुझे चिल्लाना क्या चाहिए ये बात की आजादी इसलिए आगे हमारा वहाँ मरेगा कि हम चला गया सब चले गया इसलिए हम लोग इधर आया था हमारा ये बात को बहुत तकलीफ है हमारा वो आजाद नहीं है अभी हमारा मदद कर रहा है थैंक यू इंडिया थैंक यू इंडिया थैंक यू हमें हमको शरण मिला है लेकिन हम लोग को आजादी मांगते हैं हमारे बाल बच्चे सब वहाँ पे जाना चाहता है सर हम लोग सब है ना टिकट सब बाहर अंदर सब एक होना चाहता है सर बिल्कुल नहीं माने क्योंकि हमारे छोटे बच्चे लोग अपना कल्चर लैंग्वेज बिल्कुल उनको पता नहीं देना चाहिए क्योंकि उसको हमारा कल्चर जो पूरा इरेजिंग करने का कोशिश कर रहे हैं जिसको हम मेन मुद्दा ले रहे हैं और भारत सरकार हमारा साथ दे। सरकार से आप क्या मांगे करती हैं क्या मांग कर रही है सरकार से भारत सरकार से जी हमारा साथ जी क्या मांग करती हैं हमारा सपोर्ट और है ना आजादी में मदद करने के लिए सर भारत सरकार को हम ये करना चाहते हैं सर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसा हम कुछ बोलने से पहले है ना जी सरकार का जो कानून है ना सिर के ऊपर रखे है ना मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा जी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा जी यहाँ जो उपस्थित है ज्यादातर इंडिया में ही पैदा हुआ है और जो जिसने बचपन में तिब्बत देखा है और बुढ़ापा यहीं पे है और हम लोग तब से मांगे आजाद तिब्बत आजाद तिब्बत अभी उसके ऊपर चाइना ने बहुत सारा रोक लगा है अभी अब आजकल गूगल का जमाना है ना मेरे बोलने से पूरा न्यूज आप लोग
मैं बोल नहीं पाऊंगा जी। मैं इतना एजुकेटेड भी नहीं हूँ जी। मगर जितना मेरे जानकारी में है। तो आप सर आप भारत सरकार से आप क्या मांगे करते हैं ऐसी सिचुएशन में? आप क्या मांगे करते हैं? भारत सरकार है ना, अभी तक हमारा सेकंड होम रहा है। यहाँ पे सरकार कौन सा भी हो, भाजपा होने दो, कांग्रेस होने दो, ये हमारा सेकंड घर हम लोग मानता है। जनगण मन हम लोग गा के ही पैदा हुआ है सर। जनगण मन गा लेते हैं आप? हाँ सर, अब पूछो मत सर जी। अभी ठीक टाइम नहीं होगा क्योंकि उसके लिए विशेष टाइम जी ठीक है। उसी में हम लोग पला भरा है सर। जी। और खास करके अभी हम लोग मुंबई में क्यों आता है, मुंबई इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म जी। नॉट ओनली थ्रू सोशल मीडिया। अभी यहाँ पे मीन्स पॉलिटिक्स में ध्यान करने वाला बहुत है, इसलिए हम लोग करना ऑल द वे फ्रॉम कर्नाटक अभी ताकि हमारा जो है सर आपसे आप लोग सुने। एक बात पूछूं कि भारत सरकार से आप क्या मांगे करते हैं कि आपके लिए क्या किया जाए? भारत सरकार है ना हमारे साथ है ना, क्यों अभी चाइना हमारा बात नहीं सुन रहा है ना। कम से कम है ना, चाइना जो कानून लागू हो रहा है उसका समर्थन मत करो। अभी जो नया कानून जो लागू हुआ है, उस नए कानून में क्या है कि आपका कल्चर आपसे छीना जा रहा है, आपकी भाषा। हमारा अकेला नहीं है, मंगोलिया है, उइघुर है, जो चाइना के कब्जे हुए देश है, उसमें सबसे बड़ा हमारा देश है। उसमें हमारा बोलचाल, हमारा रहन सहन, हमारा पहनने का ढंग, वो सब है ना चाइनीज के उसमें आ रहा है। सब हमारा पहचान ही उसमें हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ जो इकट्ठा हुए भारत में कहाँ से आए आप लोग? यहाँ ज्यादातर यहाँ से मुनगोड़ से आया है, जो उत्तर कर्नाटक है, बांद्रा से आया है। और यहाँ पे जो भिक्षु है वो हमारा हिमालयन बेल्ट से भी है, वो इंडियन भी है यहाँ पे, नॉट ओनली टिबेटन इंडियन। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आजाद मैदान में आप देखिए भारत के अलग अलग शहरों से लोग यहाँ इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने का मकसद ये है कि वो ये जो है चीन से आज़ादी चाहते हैं। न सिर्फ आज़ादी बल्कि चीन ने जो इनके लिए नया बिल पास किया है जी, ये ना ये जो पिक्चर है ना जी, ये सब सेल्फ इमोलेट किया हुआ है। अच्छा चाइनीज के अगेंस्ट जो ये जो फोटो दिख रहा है ये सब इनसाइड तिब्बत है। तिब्बत के अंदर आंदोलन करके खुद को जला है वो सब। अब इसमें से रिसेंटली है ना ये डॉक्टर रंजन ही सेल्फ इमोलेटेड ऑन July 2nd इन फ्रंट ऑफ UNO एम्बेसी इन अमेरिका। ये 2 जुलाई में। तो ये आप देखिए रिसेंटली जो है 171 हो गए, और ये तिब्बत और सेव वर्ल्ड के जो है ये बैनर लगाए हुए। ये 171 के वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी इसके लिए, और उसके बाद भी आज़ादी नहीं मिल सकी। और अब जो है इसको लेकर ये भारत सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि इनकी मदद करे, क्योंकि इनका मानना ऐसा है कि चीन के जरिए न सिर्फ इनकी आज़ादी छीनी जा रही है बल्कि इनके उस कल्चर को पूरी तरह से, उस तहजीब को जो है खत्म करने की कोशिश की जा रही है जो एक लंबे समय से चली आ रही है। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। थैंक यू। सर न्यूज में जरूर दिखाना। हाँ आप लोग का नंबर किसी का दे दीजिए मुझे, तो वो लोग को हेलो ओके
हम होंगे कामयाब, हम होंगे बाय बाय Natola Tuchena. Thank you. Tuchena. Nazarante top gire, Nazarante top gire, Nazarante top gire, Nazarante top gire. 매달라 고네 양자 투체. Thank you, Tujina. 네, 뭐 쌤쇼. 쇼. 다시들 투체나. 바이, 상무로 바이바이. 라소 바이바이 다시들. 빼하고 청소. हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है. Sir, thank you, sir. Thank you. Thank you, madam लोग. Thank you. Thank you, साहब जी. हमने किया भाई आपका. Bye bye. Ja, bye. Lass den Tiller. Lass uns aber so sagen wir zusammen die Hotel. Next morning should was it? 얘도 제가 레시아 안 되는데 차시 가서 자동차 질 가서 근데 참 항상 또 교주잖아. 그래서 너무 좋다가 때 야스테는 상하시도가 내칼았어야 돼. 아니 마 시절라. 멋있다 씨. 교주도 들래. 시절라 진짜 당원이 와도 실례르시야. 안 좋대데. 샤잔치. ôi kiếm gì được thế này, khăn mà là tên đó mà, tên này tôi scan đã xong rồi xây rồi, à số cái chữ cái bề, KFC watch. 지금 주도 괜찮고 KFC 사고 때도 있는데.
싸움 마치지. 걔는 원래 걔한테 쉬었어야 돼. 이게. 근데 저기 시야지 사람이야, 시야니와. 당원은 저거 스테이지. 신나게 불어 놓았다 이거 가면. 당원이다. 라스나서 당아서 대니고 칼라데 사임바. 나쿠네 테 추르 치스 랑가 도시레. 당아서 대 사이 디사가 데밀 아쇼크. देश अशोक रेस्टोरेंट दिशा अंगाजो ते बस ते कायरते नागपुर ने दोस्ती अंगाजो 시장 오주고 딜랑가들에 अंगाजो 미쳐장시 대 칼라 대가로 아니 칼라레라 테스 코스 가지나 अंगाजो 때 민갑 주스 톱자고 때 대야 주디 혼자 칼라 에렌치 테스 거로 안되게 테스 코스 다 베제베제 슈디 도서 칼라 디와도 총소 창말로 안된 마 트렌드웨이 안가서 표제 시작을 추드 인공의 추 숨바 예스티가 레레샤 안파가 레네 안 가린 것도 가르친 것도 녀뜨는 초 어든데 이 넘버 솔라소 당도 때 클래스 사와체 따뜻한 남파스니 야트는도에 시작라 당도 시작 추드니스 도치도도 당원 추드가 좋다네 나와 주제. ngawa tere dango chu ngawa tere andari dela ngaja sijala nime gong ge chu peche sum da chaga de wasle jewa dosto ta to de de 라소 시작 조소 참아 배우 탐구 조소 남시 강도 쇼예 가와가 büyük 나도 뱀이래와 야미 군대 마블 타기 콜로코드 책에서 담배 남시 강도 쇼예让真切都
계획을 보도록해서 서울과 보자. 이런 부분들은 때문에 견딜기 때 이번에 잡았다 미리 시도한 양쪽 또 다른 게 계속 어머 저기 민도미에 아니 그치 다 제일 못했네 인터인 때 먼저 안다라 산에 표시는 기 고티 와야 그냥 좀 몸베리 아니 샤군이랑 리그시 계획생이 당 고베 계획세 숨기 레비들이 안념심만 게래 한다는 시기 시작하기 위해서 안들이 야니 안들이 야니 웹술이 차게 안데산에 공지 초다 안념대기 공지 초래 다나 시기 먼저 본배기 아니 결혼한바데 지밀한 게래 가나시 게기 페스레 정말 야니 먼저 정말 섭슈들이 당원들이 타고는 투치하는 수혜이 조정은 직신한 선수들 이게 야는 공처리지 어들이 야는 상으로 되지 단대가도 소시정도 좋고해 다른 게 계획이지 뭐도 되게 어른들한테 근데 그게 몇십 분이 아니 계획이 되니까 더 지금부터 지고되기 열에 한들이 앞에 시주는 쪽이 거기 신통한 것도 계획이 되고 배우고 차대도 와라 맞아 계획이 그 도가 주제 뒤수행 공목이 나도리 한 걸로 나와서 보시 먼저 투치하는 수행이 한들이 차례야 먼저기 계획이 우주기 얘들이 아니 계획이 세니는 숨이 차되기 위해 한디네 도야만만시 그만도 달라들이야 한디오 탕부터는 정말 저리어레스 나무도 주행이 한디네 차례야 나도 레기 페슈랭가리야 때문에 한 시장이 나네 직도리 운동하는 소소히 원해서 하스 생에게
남들이 아니 지금 아주 유래 소리가 아니 맞게 వచ్చే지 아니 저 약간 나도 쉬어 이들이야 같이 가자는 그 유래 나오리야 아니 그것도 용구도 할 레벨이야 내가 무슨 나는 망치지 셔먹고 지내셔 근데 그 무슨 거우충충 쉬어이 근데 지금 나가는 지금 나 거기 큰 잠시 중이야 뭐 저기야 다 간다 근데 지도 나오리야 지금 당하는 내 마음은 아직 빠셔 이네디 애디 사원이는 아주 시주예요 말하신 것도 내 타자에 나가는 시주 좀 매든 아주 사원이는 시주에 말에 못들이 돼 강다른 때문에 레기 줄에 친구 평화도나 강다 수저 레기 춘주들이 양념 나와야 돼 수저도 지도 자잖아 이날에 강다 먼저 레기 먼저 못들이 빼고 해서 것도 그러나 차시하고 지금 넘어서 캔슬이 되는 상도 야부시다고 그러시는 거 아니 근데 나와 지금 뭔가 딜레지를 하는 수준이 미세 보이는 아니 딜레지 코로나 관련이 중요해서 생각도 네 맞아요 생각 참지 않는 거 강단이 튀는 대린 난신도 레고부터 좀 지금 지수에 내가 생각이 아마도 그것들은 할 얘기 있다잖아 먼저 그게 있으면 코로나가 해야죠 세븐틴 내가 제일 맨 먼저 지금 그래서 생각도 먼저 다른 집 지어지는 다른 코로나도 지시하게 되는 먼저 독수리 샤워를 먼저 사원님의 레이크를 너무 말해 대중장 말하는 차장이 뒤따도 수를 레기야 부딪히기는 되려 양념식 나오나 단다 차셔라 정말도 랑가리 운동하네 부모도 다 하나 수고도 소소 양교 껴도 레기지 빼는 나스 어디네 레샤티 할 얘기 시즌에 소소는 미친 거우충 거리네 소마다 근데 지금 시스템을 개발하는 거지 소소의 상기도 근데 지금 소소의 지금 답변을 해야 단답도 소소에 이제 깔려 먹고 자리 근데 달린 근데 서로지 좋은데 동안 한 내게 거우충 수는 것도 계속 이러면 마음을 밑을 나보다 마음을 와서 달린 무시해 근데 나보다 지금 이게 먼저 빼주는 거라 내내지 마시 내내지 빼고 둘다 이제 이거도 공수유랑 아주 길에가 송을 지겨래 맞죠? 다시 같이 영화지 지겨울 때 이내 마지막에 됐다고 그러지 지금에는 지대지신에 가도 되게 말하는 대로 치행사가 넘어서 와도라 남자는 와도 걔네 주래 뒤다도 나가는 주에 내가 미 마시 내려야 감사 집 미도도 시행이 미매 아버지 와도라 또 남자는 걔네 주게 이 강달 상주 강달 양도 간다는 거는 그래 땅 도와지기 먼저 있네 강달 사인나님에 막한테 리빌레도 거래 생기더라 내가 나신 넘버 넘슈 나로나 시에 디다 차려야 먼저 넘버 동원에 디탄다 리빌레 가려야 아니 지기 소소기 되려야 숨해야나 내가 숨나 되게 도시에 아니 먼저 다들 기본 로컬한 데라게 시작돼 먼저 제 얘기를 이 먼저 담다 때문에 우크라이나 아우테스난다 미팅 뭐지 샤이 내가 위험해 좋아도 아니 남게래 패스다 남게 좋아도 이 따라서 말해 내가 타고요 내 주도 거기를 내지 내가 위험한 미스터디 거기 스타디 속다는 이 봐야 돼 이게 소라기 아니 봐요는 이거 시지 아우다우도 공을 딜레스에도 또 시지에서 와 제일 맛이 아우다서 고마서 진짜 할래 너무 이 투지 채나 주에 마음만 들려는 다른데 이거로 와라 내 투지 채 이런 점도 내가 같이 아주 여기 자는 제 소매야 아주 자는 순다고야 아주 처음이에요 이 값을 아주 정년하는 아주 믿는 축진 망치다면서 보면 차비에 이네 할래 야고 리페 나오나 봐줘 단자 쿠바르다 단자 간데지나 망치지 완전히 다 바로 올 서별에 트레이닝 아주 산에랑 중도리 가야가 간다 먹지 이 중도에 서별 나와 단행이 다 본수 살 아라제 고디기에 부대 점수 고디와 고도기 항상 아주 서별 직접 샷와나 보다보다 서별 30년도 그런 소 지가는 사기 말을 기록하는 빼셔게 됐어 이제 지금 사람을 미제 볼 빼셔 때문에 있는데 그것도 하나 사지 다른 사람이 쉬워지 이 도난 지시 도난 지원하신 게 뭔거지 땡도
你去南嘛就背也不轻松，你看嘛路，他路开始的要嘛的嘛就他看他两天那时候买些个东路开要嘛的，那他的他的转嘛就回去我的冲突出来什么，你等等冲突我的那么就在山里，但是在他们这冲我的生活的嘛就山那个买的嘛是买的来呀，但是嘛就告诉我他，那么东西冲我的看到买的怕对了，最多嘛就冲的了，人家嘛就买的细节了是呢，找你的细节嘛的，挺是中的。주지시야 저 산에 주는기 안 시와치 안 만들어 산에기 아니 냠대 소소리 안 표시해기 할로 다리 대야 말아서 밴드라 산에 주는기 내지 제가 여기 다리 대야 좀 비슷해 오차 되게 요래 디코가 자유미 소소 별바지 매차는데 이네 다른 게 내기 고대 징에게 공기 집에 사네 다른 대야 소소인 생도 이카시 쉬나 마음바 나라도 성 강조 때문에 개가 도를 선 들어와 딜레토네 당한서 어로가랑 되게 꿀을 몇째 피우네 다 나와지 하스 두고요 내기 나라 나라도 산에 한다 반다라기 쉬는 나다 배변이 나다 디수이 나다 내기 다 다른 얘기 최세디 다른 책이요. 봐. 이 얘기들이 마시니라 말아도 미만나라. 근데 나 얘기지 가내야지 배경이나 미래지 가져야지 얘기 배경이나 다 주는 배경이나 대미 배경이나 밑 남들이 같이요. 만지도 달람나라. 다 산에 참마디. 봐. 마 되어서 얘기 배. 니네 돈에 딱 말아도 다른 데야 말아서 얘기지 배나 요래. 이 얘기 고추와 난신 말아도 통매 삼로 난신 할래외 약으로 오지 총송. 다리 말아도 돼야 여기 빼기 또도지 또로가 안돼 불안이 그게 없다 미리도도 되고 다 지금 피셔 나와지 파가 니마치 도고요 근데 돈은 수수령이 있네 또로가 안돼 이 시에전 까만 쭉 나와 수수는 다지 차단 도지 세박이 양마고네 수수기 개체시 이 안치 나 별바 이 나야지 그 세번은 잘기 딱 나도 들려대셔 니네 나랑도 베베 내도인데 나랑도 베베랑 게 맛이나 이 세바지기 지니 얘기 매워 이다 손네 나랑도 베베 지도 보라 안치 기타 합도 쉬워이나 이고 되어 내가 돈네 아니 이체에 이제 도지 그건 돈도 쉬워이 이제 돈은 딱 다른 나라도 리뷰 거리 제일 빠르다. 내내 강해지 강해 시중 망고지 이게 딱 수수면 뒤 강해 다른 게 상품도 봐. 이제 돈은 딱 다른 먼저 비게 개별 진행 가서 수수랑이나 모바일 통화 개별 시간 도와디. 딩아 고주쇼 봐. 아니 멤버기 개별 자타 아다 내가 탕 나오다 지금 야 그나 공다 거두고 말해. 이제 지금 내가 주나 딱 먼저 미만 이제 망고지 대 도체 도서 표현 치고 있다세 미만 소가 강조 연합니다. 이대에는 우리 시민의 센터쇼, 봐. 이대 돈은 소도 도산에 나가는 시 면도라에 좋아 아자지. 만도로 돌아다니는 나도 좀 가다 다리니 보다데 모두 되게 재미있다. 그 중독은 재미 되게 손에 연락이 오죠. 근데 나도 보다 차단 가도 꼬라 자세 나도 가래 지기면 이대 차단도 모두 쉽죠 지세. 이만도 내리 뒤가 달아도 되죠. 이 얘기 되게 뻔해. 이만도 다른 나도 상마 지워이나 그치도 달람에 자가 상주 하래 마음으로 다 잡에 둬야 돼. 그냥 로가 차였어요. 이내장 말한동안에 다른 데야 세마다 직 샤고에 다른 길 얘기 가도 잠체래. 이내 만들 로가 안 되기 시작했나 요랬지. 만도 여기 강강만 빼고 가야 돼. 만도 무튼이 빼고 가야 돼. 이만도 땡땡 땡도 샤워 정도. 그래서 어디 소도 소화는 시 만도 다른 소화지에 이내 만도 예고 이제 세워는 이상가 되게요 말해. 와, 이제 돈에 다른 데 나와 나라도 이제 나올라 하늘이 쉬게 망쇼냐 주상시야 나라도 그 고치는 거네 마음은 다가가 내가 지금 니가 다 누구요? 난 지난 시간 나온 대세 난 지난 도난승이 쉬우지 와, 이제 다른 오면서 내기나 민감들래 나가 걔들 누가 강 맞어 아무 세워이나 와, 나가 누가 강 맞다 민감들 장난 망구래 이내 가서 도시는 강에 마셔와이나 야자야
아주 고지 소중 아주 내가 보도 쇼팅 나가 아주 까까도 좀 아주 고지 소중 나 유네 나가 아주 미치 중중 아 동료나 이슈 동료들 그学校民앞주 용다가 대대 검토를 해 주면 있는 앞주가 망아 고유를 해 있는 앞주도 뒤차 들어와 마오마 다른 게야 다른 게 두성들이 되었더니 나라도 지도가 나도 되게 되도가 쉬는데 쟤는 당분이가 만나라 산에 쉬는 나도 시간을 미치고 고유를 들어와 그래 주지래 근데 나라도 빼시오 시작이라니 탑 chuyên 매사로 해야지 이 테스트 모두 매드 테스트 강무사지 근데 들어와 가자. 나올 때 아주 손주 집에서 아주 네거지 삐에 산에 쉬는기 대만이나 모두 나보다 나도 네게 되고 나도 아주 정도여미 지나 수만나는 나도 시자나 왜 술을 내가요 와 니 하들래서 나도 니 손주 시심이 때마서 너 손이야가 니 자강을 보여줬다 이제 지금 말한 거가 다른 나도 내 집이가라 나도 미망 딱 대대 때문에 소화돼 와 뭐봐 나랑 또 균형을 얘기해 비교해놨다, 범위를 비교해놨다, 소파 비교해놨다, 디구술 비교해놨다. 이제 미망은 냠술 제와이나, 이제 고치기 있는 두조 누구 말해? 다리, 어디 소중나는 나 여성 다리가 미망, 대야, 그냥 공세치 가르쳐나, 바지 토라 대시 나도 띠, 두고 쇼로고 와. 어디 가라 나도 띠 시리즈 토고 쇼체, 디데치 나도 오늘 누이 시다 토 나도 강에 떼서 계속야. 이제 미만은 소가 나게 좋았다. 아시오 미도 강만은 좋아서 아 나라가 땅에 뒤에 아 나라가 찌는 상황 있는 시지 마오가 나라도 이렇게 뺏었지 문배 계산 뒤에 때문에 내셔 와 디데시는 마오가 좋아이나 소소가야 디데시 고리시에서는 디레 야가 나중에 평균 자리에 다리 돼야 하는 것도 비는 다자식이 마오가 나라도는 배들 대단 빠세 봐도 나중에 이렇게 때 뭐예요 나라도 내 전쟁에는 아주 가래, 짭쪽에 가래. 와, 삽식이 짭쪽에 차비려. 아주 개감되는 미지 차비려. 아주 소화할 게 보이려. 와, 그냥 아주 소화 되기 위해 너가 나중에 해대면 나지. 가르쳐 말이. 장군 지역에 까놓다 제거네. 가르쳐 말이야. 나도 한 가지 듣고다 뭐라 듣고 내 대체 네가 말했으면 요 말해. 니네 지금 까놓지 빼봐. 네가 가서 뭐라 말했단 거요래. 나도 그 한가지 듣고 그거요래. 뭐라 그거요래. 다들 두졌다면 이니 네 기념도 나라도 그 따뜻도는 내가 제일 마음 땅 그거요래. 이네 단대기 나도 나도 랑제 네 기념라 나라도 그 지도 파나라 니네 살아오 요 말해. 니네 거는 또 소화기 그거요래. 이네 기념도 그대로도 내게 강에 먹었대 그거요래. 나도 소화도 좋은 대학에서 그거요래. 나도 시기 말해. 이래서는 나중에는 내가 약게 좋아 나시 알아두기 따뜻한 거라 그대로 바로 따이기 때문에 나도 빌라 밥이요 달래 나도 지도 파나라 와 나도 이렇게 매일 하다 바로 왔지 매일 시와 있나 이 제가 내가 다리 차고 유명한 대성그레시아 이래서는 다리 대야 하는 것도 상말라 나랑 예쁘면 할래 흉게 망고 쉬울래시아 띵가 쉬우다 뭐가 나도 고지 수기 치료는 나도 니가 망아 애들 돈 무여를 쌓고 나도 되게 빼고 나도 그냥 산에 세발 지어래 이 나도 되게 뱅이기 시어래 와 근데 이 민법차는 먼저 망아요 이제 나도 쉽게 돌아이나 또 망하고 나도 망할래 좋아 시시래 장우주에게 나도 가르쳐 다 모두 개인 계획이 밀어시 그미 로로 세발 개인 계획 내내 근데 또 봐. 이게 망고로 차도 대화야 그 틀어 놓아 줘 이거 공대시 투치 회자로 소득지 산에 쉬는 거는 땅에 치는 디컵다니 저기 캠 당국이 나와라 그 매지 관계 내제 수가 나와라 되고 고랑 만들어 진다 차단 쇼베 결 별라에 그거 저가 라서 그 차단 그런 거 나와라 이 차단 기체 쉬어비 근데 생각이 하고 되게 정말 하네 야고 비 맞에 아주 디나는 양념 순하게 가시 동가 찍는 미숨도 가시 동가 찍는 사단도 살아도 가시 파마 pugu chala tu dinjo hale siji de samudu sangma siji de ine dinjo pe pedan re samudu ya sangma lo chala ko de toba yunga de la ini taban fishe na chwe fishe ne ta de gi ta kari ye ta ga number youtube channel ko di gulam to na ngjo gi khanda sale shunu ge legi khande ji piro ra jina dele ya an ngjo gi sange gi hal le ji jabde thomure anda chara wa jina chede ya unna zo wa di gi 지게 당한도 도전들 친구 누구야 돼 이네 강단 내리야 로고 팬도도
但你现在那个车上去，他等的那的北面的现在时间有的地了也地区呢，你现在那个车上了，你他可能出去去那个人车需要的，出去。अरुण जी, अरुण, अभी हम यहाँ पर अरुण जी का हार्दिक धन्यवाद कहना चाहते हैं। आप यहाँ से जाते समय अभी हमें यहाँ पर सुरक्षित आपने यहाँ लाया और वहाँ पर जो हमारी ओर से कुछ भी खेद हुए हैं, गलती हुए हैं, तो हम संस्था की ओर से आपको क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर परवीन कुरान बहुत सच्चा इंसान का है। परवीन और कंडक्टर दोनों, मैं हैरान हो गया। सर को भी बोला बहुत शरीर, जहाँ रुकना चाहता है हम रोका, जितना घंटा रुको उनको कोई फिक्र नहीं, हमें फिक्र होने लग गया। हम बोला इनको आपका नहीं हो रहा है ऐसे बताए। ऐसे ड्राइवर बहुत मुश्किल है, कम मिलता है ऐसे ड्राइवर और कंडक्टर। लोग तो भगाने को तैयार रहते हैं, लेकिन ये हमें बहुत साथ दे रहे। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुंदन जी आइए। 이제 아이폰이 이번에 할 얘기야 그러셔. 갈로가니자 야부주 중공은 다들들이야. 아니 지금 공식 경경 지금 그제 깨졌던 거 당표기 된다. 뉴스에는 보람제 라서 지금 그런 로기 없는데 주의 포자로. 포자로. 너 참아차라 고발시 저기. 뭐 Nasıl tanıdan jursun tanıdan jursun. 근데 이게 뭔 뜻이야? nasıl 안트링에도 다가라 잠시야체. nasıl 한생에도 너 제초. 바이바이. 아, 이제 뭐라 해야 되지?